M. A. N. U. E. L. S. A. B. I. L. I. O. R. N. J. A. S. M. Manuel Onrijas. Manuel Sabiri Onrejas. M. Matud Dila. Siya dili paangay mo retire. A. Apan unsa gyud kahay hinungdan? Nangigina ka si Mrs. U. Utro-utro ang sugo ni ma'am. Ilisana na kaha ang pinta sa eskwelahan? L. Libo-libo na ang balayranan. Sa tinuuray, wala ni adtong tanan. A. Aktibong Manuel nagpabiling kusgan. B. Bisag balod mubarog. Ano naman? Sa lansa. Mura nag wala magkurog. Ay, inihap ng mga papel na kaandam. L. Late? Ang relo na akong madaot. I. Scout Jude. Boy Scout Jude. O. Ang ayan natong panaminan. N. Ning atong profesyon, maestra man o maestro. R. Retirement angay ikalipay. E. Edukasyon sa kabataan na atiman. J. Just remember, Sir Manuel in service. A. Always be happy every morning, he said. S. Sir Manuel, salamat sa inspirasyon. A. N. U. E. L. S. A. I. L. I. O. M. R. A. J. S. Manuel Sabiri Onrejas. Nakasuway ka na bang mutabok sa lawod nga dagkong balon? Si Manuel Onrijas, si Manuel Onrijas, nagantos patabok sa dakong lalod. Si Manuel Onrijas, si Manuel Onrijas, ang ayang pasidonggan. Si Manuel Onrijas, si Manuel Onrijas, nakasuway ka na bang mutapok sa lawod nga dagkong balon? Si Manuel Onrijas, si Manuel Onrijas, nagantos pagtabok sa dakong balon. Si Manuel Onrijas, si Manuel Onrijas, ang ayan pasidonggan. Si Manuel Onrijas, si Manuel Onrijas, dili nato hikalimtan. Pag-retire ni Sir, kay magkuha na lang man siya, mag-konsihal, mag-mayor, sekretarya.